हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद, क्योंकि आज हमारे बन के कंप्लीट हो गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की वजह से ही बन के कंप्लीट हुए हैं। और सबसे पहले आशीर्वाद आप लोगों का दीजिए हमको। और उससे पहले हम लेते हैं अपनी ये हमारी तुलसी मैया का आशीर्वाद लेते हैं। कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में तुलसी जी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस घर में तुलसी नहीं होती है, कहते हैं उस घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती। तो तुलसी मैया का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हर घर में तुलसी की पूजा होती है। हमने भी लगा रखी है रामा श्यामा। तो ऐसे ही आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि हम लोग अभी अपने घर से बाहर हैं, लेकिन ठीक है, मन नहीं लगता तो वीडियो डाल देते ले। उसमें आपने सपोर्ट भी किया है, तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम लोग सो के जगे थे तो देखा कि बन के तो क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली को धन्यवाद किया जाए। तो ये है। और बताओ, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी 2-3 दिन से हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ख़राब चल रही है, फीवर हो रखा है, सर्दी जुकाम बहुत कुछ हो रहा है। यही अभी छत पे आए हैं, छत का मौसम देखो, मौसम भी अभी बहुत ख़राब हो रहा है, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। और ये है इधर का, लेकिन अभी फिर भी ठीक है। 2 दिन तो बहुत मौसम ख़राब था, तो यही है। लेकिन और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस घर में भी तुलसी नहीं है, वो अपने नए साल आ रहा है तो नए साल पे सब लोग अपने अपने घर में तुलसी लगाएं। तुलसी का पौधा हम लोग हिंदू धर्म में बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है एलोवेरा। एलोवेरा का पौधा भी आप लोग लगाइए, उससे तो कितने सारे फ़ायदे होते हैं हमारे स्किन के। तीसरा पौधा है कड़ी पत्ता, मीठा नीम, जिसको कड़ी पत्ता भी बोलते हैं, मीठा नीम भी बोलते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। चौथा है दूब। दुर्वा जो होती है वो हमारे गणेश जी भगवान को चढ़ाई जाती है, उनको अर्पण की जाती है। तो दुर्वा भी अब कई जैसे गांव में है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शहर में क्या, शहर में नहीं पता चलता कहाँ पार्क होते हैं, लेकिन कहीं गंदगी होती है। एक गमले में, हम शहर में रह रहे हैं तो एक गमले में लगा लीजिए, जिससे हर हो सके तो हर रोज़ चढ़ाइए, नहीं तो बुधवार को संभव हो बुधवार को ज़रूर चढ़ाएं गणपति जी को। और सबसे महंगा आपने भी सुना होगा, अब पहले हमने नहीं सुना था, लेकिन अब कहते हैं मनी प्लांट भी होना ज़रूरी है। तो लेकिन हमारे यहाँ मनी प्लांट नहीं है, तो देख रहे हैं कहीं से मिल जाए तो लाएंगे लगाएंगे, क्योंकि हमने कई बार लगाया लेकिन हमारे पॉट में गमले में होता ही नहीं है, होता है सूख जाता है, होता है सूख जाता है। तो अब नए साल पे देखते हैं, मिलेगा तो लगाएंगे, नहीं मिलेगा तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। और यही है, मैंने कहा अभी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, अभी नहाए धोए भी नहीं है, सुबह सुबह आँख खुली तो कल भी थे, कम थे कल, कितने 50 के आसपास कम थे। तो हमने सोचा इतनी जल्दी नहीं हुई, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया कि सुबह आँख खुली तो बन के कंप्लीट। हमने क्यों अपनी यूट्यूब फैमिली का धन्यवाद करना चाहिए। तो यही है। तो आप लोग ऐसे ही प्यार करिए, सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये हम नहाएंगे धोएंगे, पूजा करेंगे, प्रभु का आशीर्वाद लेंगे। तुलसी माता का तो ले लिया हमने बिना नहाए धोए, लेकिन ये अभी मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, इसलिए बच्चे सो रहे हैं अभी। तो हम लोग क्यों नहीं तुलसी माता का और हमारे
ہم زیادہ کچھ گارڈن نہیں ہے، بس تھوڑا سا ہے ابھی، اور سوچ رہے ہیں لگانے کے لیے. یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، اتنا سا ہے، یہ اتنا گارڈن لگایا، زیادہ نہیں لگایا. یہ تھوڑا اب دیکھتے ہوتا تو ہم نے آم کا پودا بھی لگا رکھا ہے، کیونکہ یہ اگ گیا تھا. تو اب دیکھو، یہ اس میں ہم لوگ پوجا کرتے ہیں نا، تو نوراتروں میں ہم نے پوجا کی تھی. پوجا کرنے کے بعد کیا ہوا، جو مالا بچتی ہے تو ہم دیکھتے رہیے گملوں میں ڈال دیتے ہیں. تو گملوں میں کیا ہوا کہ گملوں میں ڈال دی، اب اس میں چھوٹے 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 پودے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کو جب ہم بلاگ بنائیں گے نا تب ڈالیں گے. دیکھو آپ کو دکھا دیتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے پودے بن رہے ہیں جو بڑے ہو کے ہمیں پھول گارڈن، اور پھر بھی ہریالی اپنے گھر میں تھوڑا بہت پودے لگاتے رہنا چاہیے. لیکن شہر میں کیا ہے، مٹی تھوڑی کم ہے، اور جس کے پاس چھت ہے یا بالکنی وغیرہ ہے تو تھوڑا بہت لگا سکتے ہیں. اب جیسے ہے کوئی روم لے کے رہ رہا، نہ بالکنی ہے نہ چھت ہے، تو اس کی تھوڑی مجبوری ہو جاتی ہے. تو یہی تھا ہمارے پاس، کیا ہم لوگ رہتے ہیں لیکن چھت بھی ہے، تو ہم لوگوں نے چھت پہ لگا رکھے ہیں. اور سب سے پہلے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سے اگر کچھ غلطی ہوئی ہے یا ہمیں ویڈیو میں کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ غلط بول رہے ہیں، تو اس کے لیے معافی چاہتے ہیں. اور کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے بلاگ کیسے بناتے ہیں، ویڈیو کیسے بناتے ہیں، جیسا تھوڑا بہت سمجھ آتا ہے ویسے ہم لوگ بنا دیتے ہیں. کبھی کبھی ہمارا بیٹا بھی بلاگ بناتا ہے، کیونکہ ہم بزی ہوتے ہیں تو کہتا ہے ممی میں ہی بنا دوں. میں نے کہا بیٹا تم بلاگ بنا دو، جس سے ہماری یوٹیوب فیملی کو پتہ چلتا رہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. تو ہمیں پتہ ہے آپ لوگ بے صبری سے انتظار کرتے ہو کہ ان کا بلاگ نہیں آیا، ان کا ویڈیو نہیں آیا. تو اسی لیے تو سب سے پہلے اب دسمبر جا رہا ہے، پرانا سال جا رہا ہے، اور نیا سال آ رہا ہے. تو نئے سال کی ایڈوانس میں ہماری یوٹیوب فیملی کے لیے بہت 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 ساری دل سے شبھ کامنائیں. سب کا نیا سال اچھا آئے، ہنسی خوشی، سب کے گھر میں ہنسی خوشی رہے. تو سب سے اہم بات یہ ہے، نئے سال کی یوٹیوب فیملی کو بہت بہت شبھ کامنائیں. آپ نے ہمیں اتنا سارا پیار دیا ہے، تو ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خوش رہیے. چلیے اب ملیں گے نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے بائے بائے. دھنیہ واد آپ سبھی کا، بائے بائے.